अस्सलाम वालेकुम। ये स्मॉल डेली लाइफ इजी टू लर्न सेंटेंसेस हैं। बहुत शॉर्ट सेंटेंसेस हैं। इंशाल्लाह आप पढ़े जाए साथ साथ और आपको भी ये स्मॉल डेली लाइफ के सेंटेंस से इजी हो जाएगा सीखने के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं वीडियो। आई वेक अप अर्ली। जल्दी उठना। आई वेक अप अर्ली। आई गेट आउट ऑफ बेड। मैंने बिस्तर से निकलता हूँ। I brush my teeth. मैंने अपने दांत ब्रश करता हूँ। I brush my teeth. I wash my face. मैं अपना चेहरा धोती हूँ। I wash my face. I wear clean clothes. मैंने साफ कपड़े पहनता हूँ। I wear clean clothes. I eat my breakfast. मैं अपना नाश्ता करती हूँ। I eat my breakfast. I pack my bag. मैं अपने बैग पैक करता हूँ। I pack my bag. I check my phone. मैं अपने फ़ोन चेक करता हूँ। I check my phone. I make coffee. मैं कॉफ़ी बनाता हूँ। I make coffee. I leave for work at 7:30 a.m. मैं 7:30 पर काम के लिए निकलता हूँ। I leave for work at 7:30 a.m. I drive to work. मैं दफ्तर गाड़ी चलाता हूँ। I drive to work. I start work at 9 a.m. मैं सुबह 9 बजे काम शुरू करता हूँ। I start work at 9 a.m. I check my emails. मैं अपनी ईमेल चेक करता हूँ। I check my emails. I eat my lunch at 1 p.m. मैं दोपहर का खाना 1 बजे खाती हूँ। I eat my lunch at 1 p.m. I finish work at 5 p.m. मैं शाम 5 बजे काम खत्म करता हूँ। I finish work at 5 p.m. I drive back home. मैं घर वापस गाड़ी चलाता हूँ। I drive back home. I rest for a while. मैं कुछ देर आराम करता हूँ। I rest for a while. I cook dinner. मैं रात का खाना बनाती हूँ। I cook dinner. I eat dinner with my family.
मैं रात का खाना अपनी फैमिली के साथ करता हूँ. I eat dinner with my family. I clean up the kitchen. मैं किचन साफ करती हूँ. I clean up the kitchen. I watch some TV. मैं कुछ टीवी देखती हूँ. I watch some TV. I go to bed at 10 p.m. मैं रात 10 बजे सो जाता हूँ. I go to bed at 10 p.m. I go sleep ready for the next day. मैं अगले दिन के लिए तैयार सोता हूँ. I go to sleep ready for the next day. Thank you so much for watching. आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब. आपने इंग्लिश बोला तो आपको ना रिपीट करने पड़ेंगे ये जो मैंने सेंटेंसेस बोले हैं. Okay, thanks for watching. Allah Hafiz.